ତ ଆଜି ଆମର ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ଦିଟା ସେଣ୍ଟର ଫୁଲବାଣୀରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧରେ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ତ ବୌଦ୍ଧ ଆଡ଼ୁ ବି ବହୁତ ପିଲା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ କେଭିରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମର ଫ୍ରିସ୍କିଂ ବ୍ରିସ୍କିଂ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆମର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। ଆଜି କୋଟଗଡ଼ଠୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟାକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। 11ଟାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫ୍ରିସ୍କିଂ ହବ, ଦିଟା ଲେୟର ଅଫ୍ ଫ୍ରିସ୍କିଂ ଅଛି, ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଦିଟା ଯାକ ସେଣ୍ଟର ମିଶିକି 561 ପିଲା ଟୋଟାଲ ଅଛି। କେତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉ ଦିଟା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। गेट एंट्री टाइम तो एथर 11 अच्छी आउ क्लोजिंग टाइम अच्छी घंटे अधे आउ गत थर तो देइथिलु जेहेतु बहुत परिश्रम करी देइथिलु तो पेपर लीक जोगु एथर पुणी थरे आयोजन होईछि परीक्षा। तो एथर आशा करूछु जे परीक्षा भलरे हबो। आउ एठी जिला प्रशासन पानीय जल जगाण सब व्यवस्था करछंती, फिंगर प्रिंटिंग भी सिस्टम एथर अच्छी। तो आशा करूछु परीक्षा एथर भलरे हबो। माने आर थर एठी करप्शन हे नथला तो बट सेंटर रे माने अन्य सब जिला अन्य सब राज्य रे करप्शन हेतिवा जोगु आमको पुणी थरे परीक्षा देवा पई पड़ला। आउ आशा करछु एथर परीक्षाटी भल लेवल रे